is the new chair. Look. For today's video is may mga bago na kaming upuan. Ayan po, oh. Pwede na kayong mag-coffee, mag-alwalo, bibang. Ayan. Ayan, hanggang dulo po yan, guys. Ayan, bili na kayo dito sa amin kasi may bago na kaming upuan. Ayan, guys. May Vivo na dito. Realme. Samsung. Ayan po. O Vivo. Ayan po yung Vivo. MI, Samsung, hi guys, Vivo, Realme. Yan, ito po yung mga brand new guys. Yan, mga brand new yan guys. Tecno. Ito po yung mga sikanhan. Ayan. Sila din nahimo ng alien. Magahilo ka sa vlog ko kasi nahimo ka ng alien. Bakit? Ako nagkaroon ka na ng rayuma sa kakababoy mo. Okay guys, good morning guys. Ito na, good morning. Yan, ito po yung pwesto ko guys. Yan, Bondak po guys. Bondak 1. Yan guys ha. Yan, kay Madam Remy Bondak. Tsaka yung kay Ninyo na Bondak 2. Yan. Repair po yan guys. Yan. Ito po yung the terminal guys. Yan, pasok po kayo dito at ito na po ang sales lady. Welcome. Bye guys. Good morning. Ito yan sa the terminal guys. Yan guys. Pasok kayo sir. Bye guys. Good morning. Yan, dito po. Dito po yung pwesto ni Madam. Dito po ako nag-work guys. Sa the terminal. Bye guys. Good morning.